أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. दुआए कुनूत वितर की तीसरी रकात में पढ़ी जाने वाली दुआ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैका الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك